बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्फ़कार अशरफ वाहला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। मानसून बारिशों ने जहां कसूर के इलाकों, गली मोहल्लों, बाज़ारों और रोड्स को डबो कर रख दिया, और जहां पर दूसरी तरफ कसूर कब्रिस्तानों में पानी की निकासी न होने की वजह से कब्रें मस्मार हो गई। रसूलपुर कब्रिस्तान कसूर और दरसगाह की तरफ जाने वाला मेन रास्ता रसूलपुर खस्ता हाली का शिकार, जहाँ पर पैदल गुजरना महाल, कीचड़ की वजह से नमाजियों को मस्जिद में और कब्रिस्तान जाने में शदीद दुश्वारी का सामना, और दरगाह और कब्रिस्तान को जाने वाले मेन रोड पर गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। इंतज़ामिया और सियासी नुमाइंदे इस हवाले से बिल्कुल खामोश तमाशी का किरदार अदा कर रहे हैं। हमें अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख़्वानी के लिए जब कब्रिस्तान की तरफ आते हैं तो इन्हें बड़ी अजियत का सामना करना पड़ता है। इलाका के नौजवानों ने अपनी मदद आपके तहत रसूलपुर कब्रिस्तान में दरख्त लगाए और मुस्मार कब्रों पर मिट्टी डलवाने में अपना भरपूर किरदार अदा किया है। लिहाजा डिप्टी कमिश्नर कसूर और सियासी नुमाइंदे रसूलपुर कसूर के दरीना मसाइल, कब्रिस्तान में सीवरेज के निज़ाम को फौरी दुरुस्त करें और कब्रिस्तान और दरगाह को जाने वाले मेन रोड रसूलपुर को बनाया जाए ताकि लोग सूखा सांस ले सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्फ़कार अशरफ वाहला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। मैं इस वक्त अपनी कैमरामैन टीम मनीर अहमद और मियाँ नसीम मोनी के साथ रसूलपुर कसूर कब्रिस्तान में मौजूद हूँ, जहाँ पर मानसून बारिशों ने जिस तरह कसूर शहर को नदी नालों का मंजर की तरह डबो के रख दिया था, इसी तरह कसूर के कब्रिस्तानों में भी मानसून बारिशों के पानी कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुए। उस सीवरेज का बेहतर इंतज़ाम ना होने की वजह से कब्रें मुस्मार हुई, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और शहरी भी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत कब्रिस्तान के अंदर से सीवरेज के निज़ाम को बेहतर करके पानी निकाला। और इंतज़ामिया से यही मुतालबा है कि खुदारा कब्रिस्तानों की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि इधर कब्रिस्तानों में सीवरेज का निज़ाम कोई बेहतर नहीं है। तो मैं इस वक्त बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये भाईजान बताइए कि ये रसूलपुर कब्रिस्तान में मौजूद है इस वक्त, तो जब भी कभी बारिशें होती हैं, जैसे अब मानसून की बारिशें थी या और बारिशें अगर हो जाए, तो ये पानी ऐसे ही कब्रिस्तान के अंदर आ जाता है इधर रसूलपुर कब्रिस्तान में, और हम अपनी मदद आपके तहत आप दोस्त अहबाब के साथ मिलकर पानी निकालते हैं। ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਰ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਕੱਢਨੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਬਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕਬਰ ਢੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। इंतज़ामिया के कोई बंदे, इंतज़ामिया को डीसी या कोई बंदे इधर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कभी इधर आए नहीं है? उन्होंने कभी इधर से सीवरेज के निज़ाम को बेहतर करने के लिए, पानी निकालने के लिए कुछ किया है? आप बताएं। नहीं, कुछ नहीं किया, कभी भी नहीं आए इधर। हम ही ना करते हैं, काम भी करते हैं, अपना गांव है हमारा, इधर मेहनत भी करते हैं, मेहनत मजदूरी। बाद में आते हैं फारग होकर काम से, आकर आप ही करते हैं, कोई हमें नहीं पूछता। ये कितनी देर होगी ऐसे ही? 18-20 साल हमें हो गए हैं। अच्छा, ऐसे ही पानी आप बैठे हुए हमें। ये तो बहुत ही बुरा हाल था। कुछ बेहतर किया हमने अपनी जितना हम कर सकते थे, उससे ज़्यादा हम, जितनी हमारी ताकत है उतना हमने किया, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। साथ दे चलें, ठीक। एक हादसा भी हमारे साथ मौजूद हैं, लगता काफ़ी दूर से आए हैं वो इधर कब्रिस्तान में, उनके लग रहा है कोई इधर अजीज़ो कारम है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप सब, आप कहाँ से हैं? जी मैं सुहास खानोहानी शरीफ से आया तो हूँ। आप इधर, आपके इनकी कब्र है इधर, आप इधर आए? जी भाईजान, इधर मेरे दादा मरहूम की कब्र है, और मेरे वालिद मरहूम अनायत अली जो बिजली वाले बहुत मशहूर हैं, वापटा में लाइनमैन थे, और दौरान ड्यूटी उनकी डेथ हो गई थी। तो मेरे एक दोस्त ने स्टेटस लगाया था, जैसे मैंने देखा तो मेरे दिल को बहुत दुख हुआ, दिल को लगी, तो मैं जल्दी से अपनी बाइक पे निकला और आज आपके साथ खड़ा हूँ। तो इस वक्त जो रसूलपुर कब्रिस्तान की हालत है,
آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی ہم ادھر سے میں بھی آیا ہوں، مین روڈ پہ جو قبرستان کی طرف راستہ آتا ہے کیچڑ سے بڑا ہوا ہے، گندگی ساتھ پڑی ہے، کوئی انتظامیہ اس حوالے سے نوٹس نہیں لے رہی، کوئی میونسپل کارپوریشن کا کوئی عملہ نہیں نوٹس لے رہا، کوئی ایم این اے ایم پی این ادھر دھیان نہیں دے رہے، کیونکہ ادھر ساتھ ہی قبرستان کے مسجد بھی ہے، نمازی ادھر مسجد پڑھنے نماز کے لیے آتے ہیں، تو جب وہ ادھر سے گزرتے ہوں گے تو میں تو خود دیکھ کے حیران ہو گیا ہوں کہ میں ادھر سے موٹر بائک پہ تھا تو بڑی مشکل سے موٹر بائک سے بیٹھ کے گزرا ہوں میں، تو میرے بھی کپڑے خراب ہوئے، تو بڑا مشکل ہے، اگر نمازی ادھر سے گزرا ان کا کیا حال ہوتا ہوگا، کیچڑ کی وجہ سے ان کے کپڑے خراب ہوتے ہوں گے، تو اس والے سے آپ سب کیا کہیں گے؟ آپ بھی ادھر سے آئے ہوں گے تو آپ نے کیا دیکھا ادھر؟ جی مجھے بڑا یہ حیران کن مسئلہ بات ہے کہ جو مین راستہ اس قبرستان کو آتا ہے تو راستے میں ایک درسگاہ مسجد ہے، بظاہر لوگ بھی ادھر آتے ہوں گے نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے، عید گاہ ہے، تو سب کا ادھر رجحان ہونا چاہیے۔ تو بڑی دکھ والی افسوس والی بات ہے کہ اتنا ڈھیر لگا ہوا ہے مٹی کا اور گرد و غبار ہے، تو بڑا افسوس ہوا دیکھ کے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کم از کم دور سے دائیں بائیں سے نہیں، جو مقامی لوگ ادھر گاؤں کے رہنے والے ہیں وہ تو خیال کریں نا کہ یہ مقامی ہمارا ایک رستہ قبرستان کو جا رہا ہے، رستے میں درسگاہ ہے، مسجد ہے، ہمارے بچوں نے پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے، قرآن پاک کا سیکھنا اور لوگوں کو دعوت دینی ہے، تو یہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ پیدل گیر کوئی بھی نہیں آ سکتا ہے، میں بائک پہ آیا ہوں تو بڑا مسئلہ مجھے پیش آیا کہ میں ادھر سے نہیں آ سکتا تھا، تو اس حالت کو دیکھ کے صورتحال کو میں نے پھر اوپر سے راستہ لیا اور دوسرے راستے سے میں ادھر قبرستان میں آ کے پہنچا ہوں۔ باقی بہت دکھ ہوا۔ اب صاحب میرے ساتھ اس علاقے کے گاؤں کے شہری بھی ہیں، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت دوست احباب اکٹھے ہو کر رسول پور قبرستان کے جو ادھر قبرستان ہے ادھر سے ہم پانی کا نکاس کرتے ہیں، ادھر سے پانی نکالتے ہیں اور جو قبریں مسمار ہوتی ہیں ان کو صحیح کرنے کے لیے اپنے طور پر ہم اپنی مدد آپ کے تحت اقدامات کرتے ہیں۔ یہ تو مین جو ایشو ہے اس علاقے کا، یہ تو انتظامیہ کو اس حوالے سے نوٹس لینا چاہیے، اور دوسرا ایم این اے ایم پی اے کو نوٹس لینا چاہیے، جو عوام کی ووٹ کی طاقت سے ایم این اے ایم پی اے بنتے ہیں، ان کو یہ مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ علاقے کے لوگ تو بیچارے اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کر رہے ہیں، انتظامیہ اس حوالے سے کوئی نوٹس نہیں رہی، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ باقی ان لوگوں کا سب کا نا اکٹھا ہونا بہت لازمی ضروری ہے۔ یہ لوگ باہر نکلیں، ایک دوسرے کو دعوت دیں، بتائیں کہ یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ ہمارے جو مرحومین ہیں ان کی آخری آرام گاہ ہے، آخر ہم نے بھی اسی جگہ پہ آ کے لیٹنا ہے، تو بظاہر جو اصل زندگی ہے وہ مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ہم جو ہیں، ہم ہر بندے نے جو زندہ ہے اس نے مرنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن یہ چکھ کے اپنے اعلیٰ مقام اپنی آخری آرام گاہ میں چلے گئے ہیں، تو ہم ان کا نہیں خیال کریں گے تو یہ ہمارے لیے بھی بڑی افسوسناک بات ہوگی، ہمیں دکھ ہوگا کہ ہم ان کا کوئی خیال نہیں رکھ رہے۔ بظاہر کئی ایسے ہم میں سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کوئی آرام سکون نہیں پایا، وہ اس دکھ بھری زندگی کو گزار کے اپنی اس آخری آرام گاہ میں لیٹ گئے، لیکن مرنے کے بعد بھی انہیں کوئی سکھ نہیں مل رہا، چین نہیں مل رہا، آرام نہیں آیا، تو یہ تو بہت ہی زیادہ افسوسناک بات ہے۔ جی شکریہ جی بہت شکریہ۔ جی ناظرین، یہ تھے قصور کے رہائشی رسول پور گاؤں کے، اور یہ بھائی تھے افصاح ہمارے ساتھ موزہ خانو ہارنی اڈا صوبہ اصل سے آئے ہیں، اپنے والد صاحب کی عزیز و اقارب کی قبر پہ وہ بتا رہے تھے کہ اس علاقہ کے لوگوں کو بھی نکلنا چاہیے باہر، احتجاج کرنا چاہیے اکٹھے ہو کے، کیونکہ یہ بڑا مین ایشو ہے۔ قبرستان آخری آرام گاہ، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ ایسی جگہ ہے جس پہ سب نے آنا ہے۔ یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ عارضی ہے، آخرت والی زندگی وہ صحیح زندگی ہے، اس کے لیے سوچنا چاہیے آخرت کے لیے، اور کم سے کم احتجاج کر کے انتظامیہ کو اور سیاسی بندوں کو باور کروایا جائے کہ جو قبرستان کے اندر جو مین ایشو اس وقت بنا ہوا ہے، سیوریج کا نظام نہیں ہے، اس کو کلیئر کیا جائے، اور جو مین رستہ جو قبرستان کی طرف آ رہا ہے اس کی صفائی کروائی جائے، اس روڈ کو بنایا جائے تاکہ جب کبھی بارش ہو بھی جائے تو کم سے کم ادھر کیچڑ وغیرہ نہ ہو، گندگی وغیرہ نہ ہو، پانی کھڑا نہ ہو، جس کی وجہ سے مسجد میں جاتے ہوئے یا قبرستان میں آتے ہوئے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ ایسے مین ایشو ہے کہ اس حوالے سے انتظامیہ اور سیاسی نمائندوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور عوام کے یہ مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ ناظرین، آپ کو امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔